खान साहब ने दो पैगाम दिए हैं। एक तो उन्होंने जोर दे के कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि पाकिस्तान भर में वर्कर्स को कि वर्कर्स का हक जो है वो मुकद्दम रखा जाएगा। जो वर्कर्स हर वक्त में पार्टी के साथ डटे रहे हैं उनके हकूक को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और टिकटों के अवार्ड करने में पार्टी जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए मेजर लेगी, जो कुछ दिनों में पार्टी की तरफ से पॉलिसी स्टेटमेंट की शक्ल में आएगा। दूसरी बात, खान साहब ने बलूचिस्तान में कन्वेंशन के इनेकाद पे खुशी का इज़हार किया है और वो समझते हैं कि पंजाब में भी कन्वेंशन जो है वो शुरू होने चाहिए और इस हवाले से जो पेशरफ थी उससे हमने उनको आगाह किया। यहां तक ये बातें हमारी दरमियान हुई। काजी साहब और आमिद खान साहब अभी बैठे हुए हैं, वो मजीद गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे से रिलेटेड बातें थी वो इख्तिताम पजीर हुई। कोई सवाल है तो हाजिर है। जो बेंचमार्क हैं, जो पुराने उम्मीदवार आड़े वक्त में वर्कर के साथ डटे रहे, अभी भी दोबारा खान ने अयादा किया। जो लोग कन्वेंशनों में सरफहरिस्त रहे और जो लोग कन्वेंशनों से गायब रहे, खान ने केपी के हवाले से मुझसे फहरिस्त तलब की है कि उन मेंबरान असेंबली जिन्होंने कन्वेंशनों में कोई दिलचस्पी नहीं ली, गायब रहे, तगाफुल का मुजाहरा किया, उनको किसी हवाले से कंसीडर नहीं किया। 6-7 मेंबरान असेंबली हैं जो केपी के हवाले से मैं समझता हूं कि उन्होंने और वो सूबाई सदर जो है हमारे अली अमीन खान गंडापुर की मशावरत से खान साहब को फिर हम फॉरवर्ड करेंगे। पाकिस्तान के लोग खड़े हो गए। कल जो वर्चुअल जलसा था उसमें जो लोगों ने जिन्होंने व्यू किया वो 1.5 मिलियन लोग हैं, 1.5 वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल 8 मिलियन। अच्छा, उन्होंने जो जारी किया हुआ है वो देख लें, मिलियंस में। दोस्त मेरे कह रहे हैं ज्यादा, 8 मिलियन कह रहे हैं। और जो मिलियंस के ऊपर लोग हैं वो इस तरह का जलसा अगर अटेंड कर सकते हैं तो वो दिन आप याद रखें जिस दिन इमरान खान बाहर निकल के विक्ट्री बनाएंगे, इमरान खान बाहर निकल के मुस्कुराएंगे, वो तस्वीर जब चलेगी तो ये एक आदमी उसकी तकरीर, तस्वीर, तशहीर और उसकी अब जो फिजिकल जलसे की बजाय जो लहरों पे चलने वाला जलसा है, जो मशीन पे चलने वाला जलसा है, वो भी बर्दाश्त नहीं हो सका। इसलिए इलेक्शन कमीशन हमें सही मानों में लेवल प्लेइंग फील्ड दे। दूसरा एक बात नून लीग कई दिन से कर रही है, उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। वो ये कहते हैं कि देखें नवाज शरीफ के साथ भी इमरान दौर में हुआ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। एक ग्लोबल डिस्क्लोजर था, हमने किया था पनामा वाला, या पनामा आपके करतूत थे जो आपको भुगतना पड़े। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पनामा के बाद आपकी हुकूमत थी, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा कि इसके ऊपर आप प्रोब करें। ये नवाज शरीफ साहब ने खत लिखा था और उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने ये प्रोब शुरू हुई थी उस दौर में। वो कहते हैं कि जो पीटीआई के साथ एक झूठा मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि नून लीग के कारकुन, कौन से कारकुन थे जिनके घरों पे हमले हुए, कौन से कारकुन थे जिनकी मिलें टूटी, कौन से कारकुन थे जिनकी चारदीवारियां गिराई गई, कौन से कारकुन थे जिनके घरों के ऊपर इस तरह से रेड किया गया, कौन से कारकुन थे जो जिले शाह की तरह से शहीद हुए, कौन से कारकुन थे जो अगवा हुए जिनका पता ही नहीं चल रहा कि वो किधर गए, आसमान खा गया या जमीन निकल गई या वो किधर हैं वो सारे। इस मुल्क के अंदर आइन ना दिया जाता, यहाँ पे जंगल का कानून होता कि आपकी जद्दोजहद की जो दास्तान, जो खून आपने दिया है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा की सूरत में, जिंदा लोगों को इंसाफ चाहिए। आप उसका फैसला जरूर फरमाएं कि इस मुल्क को जिसने आइन दिया उस आइन की बदौलत आज ये फेडरेशन कायम है। इस मुल्क को तजुर्बागार नहीं बनने देंगे। यहाँ पे जमे गफीर जो इस वक्त इकट्ठा है वो एक ही बात पे मुत्तहिद है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जद्दोजहद
اور مسلسل جدوجہد جاری رکھی. کس مقصد کے لیے؟ ایک ہی مقصد تھا کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. جمہوریت یہاں ڈیریل نہیں ہونے دی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر آئین نہ دیا جاتا، آئین کی تخلیق نہ ہوتی، یہ زمین بے آئین ہوتی، تو پھر یہاں پہ جنگل کا قانون ہوتا. آج ہماری اس لاہور ہائی کورٹ بار کی جو جدوجہد جاری ہے وہ بھی آئین کی پامالی کے احکامات کے خلاف جاری ہے. چیئرمین صاحب، ہم ہر جمعرات کو ہائی کورٹ بار کے اندر ایک ہاؤس کرتے ہیں جس ہاؤس کے اندر صرف ایک بات کی جاتی ہے کہ ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. نہ کسی کا اور کوئی قانون یہاں چل سکتا ہے اور نہ یہ کالا کوٹ کسی اور کا قانون چلنے دے گا. اور اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز، ان کو آج بھی سوچنا ہوگا کہ آپ کی جدوجہد کی جو داستان، جو خون آپ نے دیا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی صورت میں، مرتضیٰ بھٹو کی صورت میں، جس طرح سے بھٹو صاحب کو یہاں پہ پھانسی پہ لٹکایا گیا، آج بھٹو کو ٹرائل کو ری اوپن تو کر دیا گیا، لیکن انصاف کس کو دینے جا رہے ہیں؟ زندہ لوگوں کو انصاف چاہیے. آپ اس کا فیصلہ ضرور فرمائیں. اس ریفرنس کا ڈیسائیڈ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس ملک میں بنیادی حقوق کی جس طرح سے پامالی کی جا رہی ہے، یہ ہاؤس، یہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اسی آئین کے بنیادی حقوق کے لیے لڑتی رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی جدوجہد کا آغاز اس نعرے سے کیا تھا کہ اس ملک میں بسنے والے ایک ایک شخص کو روٹی، کپڑا، مکان دیا جائے گا. تو اس کے لیے ساری زندگی یہ جدوجہد جاری رہی کہ اس ملک کو جس نے آئین دیا، اس آئین کی بدولت آج یہ فیڈریشن قائم ہے. اور اگر یہ آئین، یہ زمین بے آئین ہوتی تو یہاں جنگل کا قانون ہوتا. تو اسی سے میں بات کر رہا ہوں کہ تمام پارٹیز نے اس وقت بھی بیٹھ کے اس آئین کے اوپر دستخط کیے. اس آئین بنانے کی تمام اس کاوش میں سلام پیش کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے اس وقت کے لوگوں کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو آئین دینے کے لیے اپنی ایفرٹس کی تھی. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.